అప్పుడే ముఖ్యమైన ఒక కార్యం జరుగును. That's the Gog and Magog battle, and that's at that time something very important will take place. கர்த்தர் வானத்திலிருந்து அக்கினியை வரவழைத்து அழிப்பார். ప్రభు ఆకాశం నుండి అగ్నిని ఆయన కురిపించును. The Lord shall send a rain of fire from heaven and shall destroy them. இதுதான் உலகத்துல கடைசி யுத்தம். ఇదే లోకములో చివరి యుద్ధముగా ఉండేది. This is the last of all the battles on the earth. அதுதான் இது பற்றி தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். దీనిని గురించి నేను చెప్పుకోరుచున్నాను. So now our study will be about this battle. எசேக்கியேல் பார்க்கிறோம் 38ஆம் அதிகாரம் முதலிருந்து 4 வரைக்கும் படிக்கிறோம். ఎజేకియేలు 38 మొదటి 4 వాక్యములు. Book of the prophet called Ezekiel, chapter 38, verses from 1 to 4. கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர் மனுபுத்திரனே, மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார், மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகேகே, இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன். நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசையும் கேடகமும் உடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன். அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள். இப்போது ரஷ்யாவில் ஏராளம் ஆயுதங்களும் அங்கே குதிரைகளும் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు రష్యా దేశంలో విస్తారముగా ఆయుధములు యుద్ధములు విస్తరించి ఉన్నవి. Now Russia is increasing the war strategy. They are gathering all kinds of ammunitions, even horses. கோகு என்றால் ரஷ்யா. కోడి. கோகு. గోగ్ అనగా రష్యా. Gog means Russia. மாகோக் என்றால் மாஸ்கோ. మాగోగ్ అనగా మాస్కో. Magog is its capital. That's Moscow. மேசேக் என்றால் மாஸ்கோ நகரம். మెషెక్ అనగా మాస్కో నగరము. The chief prince of Meshech, that is the city of Moscow. தூபால் என்றால் తూబాల్ అనగా மேசேக் தூபால் இல்லையா? என்ன சொல்லு? మేషేక్ తూబాల్ అనగా There is another Tubal. சைபீரியாவின் தலைநகரமான டோபோல்சன் என்ற நகரம் ஒன்று இருக்கிறது. సైబీరియా ప్రాంతములకు ముఖ్య పట్టణమైనటువంటి టోబోస్ అనే ఒక పట్టణం ఉన్నది. Tobolsk, the capital city of Siberia, is the Tubal. இது 1923ஆம் ஆண்டிலே ரஷ்யாவுடன் இணைக்கப்பட்டது. 1923వ సంవత్సరంలో ఇది రష్యా దేశంతో చేర్చబడి ఉన్నది. In the year 1923, they were linked together with Russia. இது குறித்து கிறிஸ்துக்கு முன்னால 2570ஆம் ஆண்டிலே எசேக்கியாவுக்கு இது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. దీనిని గురించి క్రీస్తుకు పూర్వం 2573 సంవత్సరంలో హెసేకియా మూలముగా ఇది బయలుపరచబడి ఉన్నది. By 2520 BC, this was revealed unto the prophet, the man of God. யாபேத்தின் குமாரன் தான் மேசேக் தூபால். యాబేతు యొక్క కుమారుడే మేషేకు తూబాల్. Meshech and Tubal are the sons of Japheth. இப்போது ரஷ்யாவுடைய யுத்தத்துக்காக தேவன் தாமே அவளுடைய ராணுவத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார். ఇప్పుడు ఆ రష్యాలో యుద్ధం నిమిత్తమై దేవుడే ఒక సైన్యమును ఆయన సిద్ధపరచు ఉన్నారు. God is preparing his army for this battle with Russia. கடைசி நாட்களில் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இந்த ரஷ்யா வருவான். చివరి దినములలో ఇశ్రాయేలుకు విరోధముగా రష్యా లేచును. At the end of days, Russia shall come against Israel. 16వ వచనం పడి 14వ వాక్యం. Verse 14. 16వ వాక్యం. Ezekiel 38:16. நீ தேசத்தை கார்மேகம் போல் மூட என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்பி வருவாய். கடைசி நாட்களிலே இது சம்பவிக்கும். கோகே, ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக உன் மூலமாய் நான் பரிசுத்தர் என்று விளங்கப்படுகிறதுனால் அவர்கள் என்னை அறியும்படிக்கு உன்னை என் தேசத்துக்கு விரோதமாக வர பண்ணுவேன். இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மிகவும் நிரூபிச்சாரம் படிப்பினால தேவன் கோகை எழுப்பவர்களுக்கு விரோதமாக அனுப்புகிறார். ఇశ్రాయేలీలు నిర్విచారులుగా ఉండటం వలన దేవుడు గోగును వారికి విరోధముగా పంపుతున్నాడు. Because Israel becomes careless and slack and indifferent, God is allowing Gog to rise up against Israel. 12వ వచనத்துல அவள் மதில்கள் இல்லாமல் நிர்விச்சாரமாய் படுத்துக் கொள்கிறார்கள். 12వ వాక్యములో వారు గోడలు ప్రాకారము లేకుండా నిర్విచారులుగా పండుకొని ఉన్నారు. Verse 12 says that they are without their walls in the land and they are careless. இந்த மதில்கள் ரட்சிப்பை காட்டுகிறது. ఈ గోడలు అన్నవి రక్షణను చూపుతున్నవి. Verse 11 in English, they are without walls. Wall is a type of our salvation. அதே போல புதிய எருசலேமுக்கு சுற்றிலும் மதில் இருப்பது தன் ஜீவனை அருமையாக எண்ணாமல் தன் ஜீவனை ஒப்பு கொடுக்கிறதான எரோபாலம் ஜெபிக்கிறதான அப்போஸ்தல ஊழியக்காலை காட்டுகிறது. నూతన యెరూషలేమునకు చుట్టూ ప్రాకారములు కనబడుచున్నవి. అవేమిటనగా తమ ప్రాణమునే త్యజించి ప్రియముగా ఎంచకుండా దివారాత్రులు ప్రార్థించినట్టి ప్రతిష్ఠ గల సేవకులను అది చూపుతున్నది. Even so, New Jerusalem has a wall
And that wall speaks of those apostolic servants of God who do not count their lives dear unto themselves, but they pour out their soul in prayer day and night. இஸ்ரவேல் ஜனம் மட்டுமல்ல, நீங்களும் கூட ரட்சிப்பு குறித்து நிதிச்சாரமாய் இருந்து, அதாவது பார்க்கிறவங்க நிதிச்சாரமாய் இருந்து அப்போஸ்தல ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு சுற்றிலும் மதிலாம் இல்லாமல் போனால் உங்களுடைய நிலவரம் பரிதாபமாய் இருக்கும். ఇశ్రాయేలీలు మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా రక్షణ అనుభవం లేకుండా మీరు అపోస్తల సేవకులకు చుట్టూ సంరక్షణగా ప్రాకారం వలె ఉండకపోతే అది మిక్కిలి పరితాపకరమైన స్థితిగా Not ఉండదు. only about Israel, it is true even concerning you. If you begin to neglect this great salvation, and if you do not have the apostolic servants of God around you as a wall, then you will not be able to have the salvation. இவர்களுக்கு கதவும் இல்லை, தாப்பாடும் இல்லை. వీరికి తలుపు లేదు, మధ్య ద్వారకు బంధకం లేదు. There are no doors, or gates, or bars. ஆனபடினால்தான் இவளை உணர்த்தும்படியாக கோகை தேவன் அனுப்புகிறார் என்று 16ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். వీరికి గ్రహింపును కలుగు చేయుటకే దేవుడు గోగును పంపుతున్నాడని 16వ వాక్యంలో చదువుతున్నాం. Because this was their state, God raised Gog against Israel. That's what we read in verse 16. இப்போதே உலகத்தில் புதிய இனமுள்ள கழுகுகள் இப்போதே பெருகி கொண்டிருக்கின்றன. ప్రస్తుతం ఇప్పుడే లోకంలో పలు విధమైన స్థలంలో క్రొత్త గాడిదలు ఉద్భవిస్తున్నవి. గాడిదనా? నూతన విధమైనటువంటి పక్షిరాజులు, ఎగురుత పక్షిరాజులు ఉన్నవే అవి ఉద్భవించు ఉన్నవని ఇప్పుడు చెప్పబడుతూ ఉన్నది. Even now we come to hear that different kinds of eagles and vultures are coming up. Different new species are coming up on the earth. வெளிப்படுத்து 19ஆம் அதிகாரம் 17-18 கழுகுகள்லாம் அந்த பிணத்தை அந்த நாட்களை குவிலாய் குவித்திருப்பார்கள். அந்த பிணத்தை பிடுங்கி தின்னும். ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది. ఆ దినములలో 17 నుంచి 18 వరకు 17 నుండి 18 వరకు రాయబడి ఉన్నది. ఆ దినములలో పక్షిరాజులు గ్రద్దలు వచ్చి పీనుగులన్నిటినీ కుప్పలుగా ఉండను, వాటిని వచ్చి అవి తినుచూ ఉండను అని రాయబడి ఉన్నది. Concerning that, it is written in the book of Revelation, chapter 19, verses from 17 to 19, that at that time they shall be heaping corpses upon corpses, at which time these vultures shall eat the flesh of kings, of mighty men, and many others. அதான் எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது அந்த வசனத்தை படிச்சு பாருங்க சீக்கிரம். ఎజెకియల్ 39:9వ వాక్యం. Read Ezekiel 39:9. இஸ்ரவேல் பட்டணங்களின் குடிகள் வெளியே போய் கேடகங்களும் பரிசைகளும் வில்லுகளும் அம்புகளும் வளைத்தடிகளும் ஈட்டிகளுமாய் ஆயுதங்களை எடுத்து எரிப்பார்கள். 7 வருஷம் அவைகளை எடுத்து எரிப்பார்கள். அந்த யுத்தத்துல லட்சக்கணக்கான மனுஷர்கள் மரித்து போவார்கள். ఆ యుద్ధములో లక్షల కొలది మనుషులు మరణించుదురు. In that battle, hundreds of thousands of people will die. ஆனால் யுத்தத்துல போட்டுட்டு அவளை போனதான ஆயுதங்கள் 7 வருஷம் அவளை எடுத்து சுட்டெரித்தார்கள். விறகு மற்ற கொண்டு வந்து எரிக்க மாட்டார்கள், இந்த ஆயுதங்களையே சுட்டெரிப்பார்கள். వారి యుద్ధములో వదిలిపెట్టినటువంటి ఆ యొక్క యుద్ధ ఆయుధములు 7 సంవత్సరములు వాటిని కాల్చుదురు. పోయి కర్రలను కాల్చడం కాదు, ఈ యొక్క ఆయుధములనే వారు కాల్చుతూ ఉందరు. All the weapons that were used in that battle shall be left when they die, and all these weapons shall be gathered together, and they shall be set on fire. There is no need of any firewood to set them on fire. The weapons themselves shall be used, and they shall be burning for 7 years. ரஷ்யா லிங்கோஸ்டான் என்னும் மரத்தில் தான் இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஏராளமாக செய்வார்கள். రష్యాలో లింగోస్థానం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనే ఆయుధములు విస్తారముగా చేయబడుతూ ఉన్నవి. லிங்கோஸ்டான் என்னும் மரத்துல செய்வார்கள் ஆயுதங்களை. ఈ ఆయుధములను లింగోస్థాన్ అనే ఒక కర్రతో ఆయుధములను ఎక్కువగా చేయుదురు. The prophecy is Russia will make all its weapons of warfare only with the tree called the Lingustan. 7 வருஷம் இந்த ஆயுதங்களை சுட்டணும் என்றால் எவ்வளவு ஆயுதம் இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. ஆனாலும் தம் ஜனத்துக்கு தேவன் இறங்குகிறார். 7 సంవత్సరముల యొక్క ఆయుధములు కాల్చబడనంటే ఎంతగా ఆయుధములు ఉండునో చూడండి. అయినను దేవుడు తన జనులకు కనికరము గలవాడుగా ఉండెను. If at the end of the battle all these weapons will be burned by fire for 7 years, consider how much shall be their armory. Even in that case, God is on the side of his people and he is merciful towards them. அதிலே 11ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனம் படிக்கிற வேடே. అదే అధ్యాయంలో 11, 12 వాక్యములు Verses 11 and 12. படி. அந்நாளில் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சமுத்திரத்துக்கு கிழக்கே பிரயாணக்காரனின் பள்ளத்தாக்கி புதைக்கிற ஸ்தானமாக கோகுக்கு கொடுப்பேன். அது வழிபோக்கர் மூக்கை பொத்திக் கொண்டு போக பண்ணும். அங்கே கோகையும் அவனுடைய எல்லா சேனையும் புதைத்து அதை ஆமோன் கோகின் பள்ளத்தாக்கு என்பார்கள். இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தேசத்தை சுத்தம் பண்ணும்படிக்கு அவர்களை புதைத்து தீர 7 மாதம் செல்லும். இந்த
படிக்கிறேன் 12ஆம் வசனம் விளக்கமா படி. இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தேசத்தை சுத்தம் பண்ணும்படிக்கு அவர்களை புதைத்து தீர 7 மாதம் செல்லும். அவைகளை புதைத்து தீர, அழுத்தி சொல்லணும், புதைத்து தீர ఎత్తిన మాదమావం 7 మాదం ఆగం. వారిని పాతి పెట్టుటకు 7 మాసములు పట్టణం. Ezekiel 39:12. How many months will it take to bury all these things? Bible says 7 months. அந்த பள்ளத்தாக்கின் பேரு ஆமோன் கோகின் என்ன பள்ளத்தாக்கு. ఆ లోయకు పేరు హమోన్ గోగు అని పేరు. The name of the valley is Hamon Gog. இதுல எல்லா சவத்தையும் போடுவார்கள். இது சுட்டரிக்க சவங்களை 7 மாதம் செல்லும். ఈ లోయలో శవములన్నిటినీ తీసుకుని వచ్చి పడవేదురు, వాటన్నిటిని దహించుటకు పాతిపెట్టుటకు 7 నెలలు పట్టును. It is in this valley that they shall throw all the dead bodies, and it will take 7 months to bury them all. அது பிறகு தான் பார்க்கிறோம். இதுதான் கோகுமாக யுத்தம். சுருக்கமா சொல்லுகிறேன், இதுதான் வியாக்கியம் படுத்த நேரம் கிடையாது. இதுதான் உலகத்திலே கடைசி யுத்தம். ఇదే గోగు మాగోగు యుద్ధము, లోకములో చివరి యుద్ధం. అది దీనిని గురించి క్లుప్తముగానే నేను చెప్పినాను. This is the last of all the battles here on the earth. This is called Gog and Magog. I have no time to explain in detail, so I am concluding here. அது பிறகு தான் பார்க்கிறோம். இந்த வலு சர்ப்பத்தை வெளிப்படுத்தி 20ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது மிருகமும் கடத்தில் இருக்கிற அக்னி கடல்ல இந்த வலு சர்ப்பம் கூட தள்ளப்பட்டு போவான். ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 10వ వాక్యములో ఈ ఘట సర్పం ఉన్నది మృగము అబద్ధ ప్రవక్త ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలంలో పడద్రోయబడెను. So according to Revelation 20:10, we find that it is after this Gog and Magog that the devil that deceived all of them was cast into the lake of fire, where was already cast the beast and the Antichrist. அது பிறகு தான் வெள்ள சிங்காசனம் அந்தரங்கத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும். దానికి తరువాతనే ధవళ సింహాసనం ఉన్నది, అది స్థాపించబడెను. It is after that shall be the great white throne judgment. பாருங்க, படிங்க, வெளிப்படுத்தல் படிக்கும்போது ప్రకటన గ్రంథంలో We read about that also in the book of 20ஆம் அதிகாரம் Revelation. 11-15 முடிய 20వ అధ్యాయము 11 నుండి 15 వరకు. In chapter 20 verses from 11 to 15. 15 వరకు 15 వరకు, 11 నుండి 15 వరకు. பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதன் மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன். அவருடைய சமூகத்தில் இருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின. அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவர்களின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள். சமுத்திரம் தண்ணீர் உள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தது. இங்க என்ன படிக்கிறோம்? ఏం చదివినాం? What do we read here? உலக தோற்றம் சிறியோரும் பெரியவரும் யாவரும் அந்தரங்கத்தில் போய் சிங்காசனம் முன்பாக நிற்பார்கள். எங்க காட்டுங்க? లోకమంతట్లో నుండి కొద్దివారేమి గొప్పవారేమి అందరూ ఆ ధవళ సింహాసనం ఎదుటకు వెళ్ళి నిలబడదురు. All the dead, both small and great, right from the time of the foundation of the world, shall go and stand before the judgment seat. இந்த பூமி வானமெல்லாம் அகன்று போயிடும். அந்தரங்கத்தில் அந்த சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும். ராஜாத்தி ராஜா கர்த்தாரி கர்த்தாவை இயேசுவானவர் அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார். ఈ భూమియు ఆకాశం అంతయు గతించిపోవును. అంతరంగంలో ఆ ధవళ సింహాసనం స్థాపించబడను. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడుగా ఉండును. The heaven and the earth shall flee away from his presence. There shall be no place found for them. And at that time, the Lord Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings, shall be seated on that great white throne. நியாயம் தீர்க்கும்படி న్యాయము తీర్చుటకు He shall be seated there in order to judge. வேற எந்த தெய்வங்களும் ஒருத்தரும் கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த வெள்ள சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து நியாயத்துக்கு உட்காருவார். మరి ఏ దేవుడును దేవత ఉండదు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆ ధవళ సింహాసనములో అంతరిక్షమందు ధవళ సింహాసనములో న్యాయం తీర్చుటకై ఆసీనుడై There ఉన్నాడు. shall be no other god or goddesses either seated or there to help. It is only the Lord Jesus Christ who shall be seated on that great white throne. வெள்ளாட்டுக்கும் செம்பரி ஆட்டுக்கும் சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பாவிகளுக்கு தான் நியாய தீர்ப்பு உண்டு. பரிசுத்தவான்களுக்கு நியாய தீர்ப்பே கிடையாது. గొర్రెలకు మేకలకు లేక రక్షణ పొందిన వారికి పాపులకే న్యాయం తీర్చబడను. పరిశుద్ధులకు న్యాయ తీర్పు ఉండదు. At that time, judgment will be pronounced. ரட்சிக்கப்பட்டவர் செம்மறி ஆடு, பாவிகள் வெள்ளாடு, 2 பகுதியில் நிக்க வைத்து கர்த்தராகிய இயேசு நியாயம் தீர்ப்பார். రక్షణ పొందిన వారు గొర్రెలు, పాపులుగా ఉన్న రక్షణ పొందినటువంటి వారు వారి మేకలు. ఇరువైపుల వారిని నిలిపి ఆయన వారికి శిక్షణ తీర్చును. At that time, judgment will be pronounced Right. only upon the goats and the sheep. The sheep speaks of the saved people, and the goat speaks of the unsaved people. Sheep shall be on his right, and the goat shall be on his left.
saints shall not be judged on that day. Judgment will be only for the saved and the unsaved. அந்த நாளில் இந்த பூமி இருக்காது, வானம் இருக்காது, எல்லாம் அகன்று போய்விடும். அப்படின்னா நீ அந்தரத்துல நிக்க வேணும். ఆ దినమునందు ఈ భూమియో ఆకాశమో ఉండదు. ఆ దినమునందు మీరు అంతరిక్షంలోనే నిలవవలసి వచ్చును. At that time there shall be no heaven, there shall be no earth. You have to just be standing in the presence of God. There shall be nothing to sustain you. தோட்டங்களும் தென்னை மரங்களும் ஆடு மாடுகளும் பணமும் பேங்கும் எல்லா காரியமும் குடும்பத்திலும் எல்லாரும் பூமியே அகன்று போகும்போது அதெல்லாம் போய்விடும். நீ மட்டும்தான் அந்தரங்கத்துல இயேசுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். తోటలు, కొబ్బరి చెట్లు, కట్టడములు, బ్యాంకు డబ్బు సేకరించినటువంటి డబ్బు ఇవన్నీ ఏవి ఉండవు. ఎందుకంటే భూమి అంతయు గతించిపోవును. మీరు ఒక్కరు మాత్రమే అంతరిక్షములో నిలవవలసి ఉందరు. At that day of great judgment, all the gardens, orchards, palm grove, cattle, flock, your bank account, your money, all the heaven and the earth shall pass away. You have to stand alone before God. அதனால தான் பார்க்கிறோம் புஸ்தகங்கள் அந்த நேரத்தில் திறக்கப்பட்டன. ఆ దినమందు అప్పుడు గ్రంథములు తెరవబడెను అని It వ్రాయబడి is ఉన్నది. written that at that time the books shall be opened. புஸ்தகங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. పుస్తకములు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. It is written in plural. Books shall be opened. தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் கூட அவ்விதமாய் படிக்கிறோம். దానియేలు 7:10 కూడా ఆ విధంగా చదువుతున్నాం. We read about that even in Daniel 7:10. அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது. 1000 பேர் அவரை சேவித்தார்கள். கோடா கோடி பேர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள். நியாய சங்கம் உட்கார்ந்தது. புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது. புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது. గ్రంథములు తెరవబడెను. Books were opened. பல புஸ்தகங்கள் உண்டு. పలు విధములైన పుస్తకములు ఉన్నవి. There are different books. அங்கே பார்க்கிறோம், அதாவது அங்க ஜீவ புஸ்தகம் என்றும் ஆட்டுக்குட்டியான் ஜீவ புஸ்தகம் என்றும் ஞாபகார்த்த புஸ்தகம் என்றும் இருக்கிறது. జీవ గ్రంథమనియు, గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమనియు, జ్ఞాపకార్థమైన పుస్తకమనియు అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. In the chart that is displayed, we see 3 books. 1 is the book of life, 2 the Lamb's book of life, 3 the book of remembrance. அதுதான் பார்க்கிறோம். அந்த வெளிப்படுத்த 20ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் படிக்கும்போது ஜீவ புஸ்தகத்தில் யார் பெயர் இல்லையோ அவள் அக்கினி கடலில் தள்ளப்பட்டு போவார்கள். ప్రకటన 20:15 వాక్యములు మనం చదువుతున్నాము. ఎవరి పేరైతే జీవ గ్రంథములో, గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథములో వ్రాయబడదో వారు అగ్నిగంధములో పడవేయబడుదురు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In the book of Revelation chapter 20 verse 15, we find that whosoever was not found written in the book of life shall be cast into the lake of fire. அப்படின்னா புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. అందువలనే గ్రంథములు తెరవబడెను. So before that great white throne, the books were opened. அருமையான சகோதர சகோதரியே, உன்னுடைய பேர் எந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, మీ యొక్క పేరు ఏ గ్రంథములో వ్రాయబడి Dear ఉన్నది? brother, dear sister, in which book is your name written? பொதுவான ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது. సాధారణమైన ఒక పుస్తకం ఉన్నది. There is a common book. அது புழுதியில எழுதப்பட்ட பேரு. అది బూడిదతో వ్రాయబడినటువంటి పేరు. It is not actually a book, it is just the dust of the earth in which the names of the unrighteous are written. இரண்டாவது ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கிறது. రెండవదిగా జ్ఞాపక పుస్తకం అని ఒకటి ఉన్నది. Secondly, book of remembrance. மூன்றாவது ஜீவ புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கிறது. మూడవదిగా జీవ గ్రంథము. Thirdly, book of life. நான்காவது ஆட்டுக்குட்டியான ஜீவ புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கிறது. నాలుగవదిగా గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథము. Fourthly, the Lamb's book of life. இதை நீங்கள் நன்றாக அறிய வேண்டிய அவசியம். వీటిని గురించి మీరు బాగా You గ్రహించవాలి. have to understand this clearly. எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் படிக்கிற வேண்டியது. ఇర్మియా 17:13. Jeremiah 17:13. இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தாவே, உம்மை விட்டு விலகுகிற யாவரும் வெட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின் ஊற்றாகிய கர்த்தரை விட்டு விலகி போனபடியால் உம்மை விட்டு அகன்று போகிறவர்களின் பெயர் புழுதியில் எழுதப்படும். அவங்க பெயர்லாம் புழுதியில எழுதப்படும். వారి యొక్క పేరులు ఇసుక మీద, బూడిద మీద వ్రాయబడను. Their names shall be written on the dust of the earth. நல்லா கவனிச்சு கொடுங்க. இவங்க ரட்சிக்கப்படவில்லை. వీరు రక్షణ పొందలేదు. They were not saved. அவருடைய பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் கிடையாது. వారి యొక్క పేరు జీవ గ్రంథంలో లేదు. Their names shall not be found in the book of life. இது ஒரு பொதுவான புஸ்தகம். இது புழுதியில் எழுதப்பட்ட பெயர். ఇది సాధారణమైన పుస్తకము. ఇది ఇసుక మీద వ్రాయబడినది ఉన్నది. These are those whose names are written in the earth. So in one sense, that is also a book. இது இன்னும் பல இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா வாசிக்க நேரம் இல்லை. ఇంకా పలు స్థలములో వ్రాయబడి ఉన్నది, చదవడానికి సమయం We లేదు. have many other portions where we can have in support, but we have no time to read. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல அங்கே ஞாபக புஸ்தகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. మలాకి 3:16లో జ్ఞాపక పుస్తకం అని వ్రాయబడి ఉన్నది. In Malachi 3:16, we find that there is a book of remembrance. அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொள்வார்கள். கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டோட பரிசுத்தவான் பேரெல்லாம்
ஞாபக புஸ்தகம் எழுதப்படும். పాత నిబంధన పరిశుద్ధుల యొక్క పేర్లన్నీ జ్ఞాపకార్థ గ్రంథంలో వ్రాయబడును. The names of all the Old Testament saints shall be written in the book of remembrance. அவருடைய கேட்ட கிரியைகள் எல்லாம் அதில் விளங்கும். వారి యొక్క క్రియలన్నీ దానిలో వివరించబడును. All their works will be manifested through that book. மூன்றாவது ஜீவ புஸ்தகம். మూడవదిగా జీవ గ్రంథము. Thirdly, the book of life. ஜீவ புஸ்தகம் பற்றி பல இடத்துல படிக்கிறோம். జీవ గ్రంథముల గురించి పలు స్థలముల్లో In చదువుతున్నాం. different places we read about this book of life. முதலாவது சீசர்களுக்கு இயேசு கட்டளை கொடுத்து அனுப்பும்போது பேய் பிசாசுகளை துரத்திட்டு வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தில் பிசாசுகள் ஓடுகின்றன என்று சந்தோஷப்பட்டார்கள். இயேசு சொன்னார், பேய்கள் ஓடுகினால் இது சந்தோஷப்பட வேண்டாம், உம்முடைய நாமங்கள் ஜீவ புஸ்தகம் எழுதப்பட்டதுக்காக సంతోషపడను என்றார். జీవ గ్రంథముల గురించి మొట్టమొదటిగా వ్రాయబడినది ఎక్కడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులను సేవ కొరకై పంపినప్పుడు వారు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టు వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచుకుంటే వారు వచ్చి చెప్పారు, ప్రభువా మీ నామమందు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టబడుచున్నవి, వ్యాధులు స్వస్థపరచబడుచున్నవని చెప్పినప్పుడు దయ్యములు వెళ్ళటం వలన సంతోషించవద్దు, మీ యొక్క పేరులు జీవ గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్నవి కనుక సంతోషించుడి అని యేసు ప్రభు సెలవిచ్చి During ఉన్నారు. the days of his earthly ministry, when he sent his disciples, empowering them for this ministry, they returned rejoicing that even the devils were obedient unto them. It was at that time that the Lord Jesus Christ told his disciples, rejoice not in this that the demons are subject unto you, but rejoice in that your names are written in heaven. ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும். రక్షణ పొందిన వారి యొక్క పేర్లు జీవ గ్రంథములో The వ్రాయబడి names of the saved ones shall be written in the book of life. இவர் அபிஷேகம் பெறவில்லை, వీరు అభిషేకం పొందలేదు, But they were not spirit baptized. ஆனாலும் ஜீவ புஸ்தகம் பேர் எழுதப்படும். అయినను జీవ గ్రంథములో వారి పేర్లు వ్రాయబడి However, because they are saved, their names shall be found in the book of life. நான்காவது ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய ஜீவ புஸ்தகம். నాలుగవదిగా గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథము. Fourthly, the Lamb's book of life. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனமும், ప్రకటన 13:8, Revelation 13:8. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை பற்றி படிக்கிறோம். ప్రకటన 21:27. Revelation 21:27. இவர்கள் பரிசுத்தான அபிஷேகம் பெற்றவர்கள். వీరే పరిశుద్ధాత్మను పొందినవారు. Those whose names are written in this Lamb's book of life are the spirit-filled people. இது ஆட்டுக்குட்டியாருடைய ஜீவ புஸ்தகம் என்று படிக்கிறோம். ఇది గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథము అని వ్రాయబడి ఉన్నది. This is called the book of life of the Lamb. ஆனபடினால்தான் இந்த வெள்ள சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும் போது இப்ப இருக்கிற பூமி ஆகாசம் எல்லாம் அகன்று போய்விடும். ధవళ సింహాసనం స్థాపించబడినప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి భూమి ఆకాశములు గతించిపోవును. Therefore, when the great white throne shall be established, this present heaven and the earth shall pass away. சிறியோர் பெரியோர் முதல் கோடிக்கணக்கானவர்கள் அந்த சிங்காசனம் முன்பாக அந்தரங்கத்தில் நியாய தீர்ப்புக்கு நிற்பார்கள். అల్పులేమి గొప్పవారేమి కోట్ల కొలది జనులు ధవళ సింహాసనం ఎదుట న్యాయ తీర్పు నిమిత్తమై అంతరిక్షములో వారు నిలుచుదురు. At that time, all the dead, both great and small, crores in number, shall stand before God. There shall be no heaven and earth. அது பிறகுதான் பார்க்கிறோம், இது முடிந்த உடனே என்ன நடக்குன்னு சொன்னால், அதாவது நித்திய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும். ఇది ముగించిన వెంటనే జరిగేది ఏమిటనగా నిత్య రాజ్యము It స్థాపించబడును. is after this great white throne judgment shall the eternal kingdom of the Father be established. அதுதான் அந்த படத்தை பார்க்கிறோம். అదే ఈ పటములో చిత్రించబడి ఉన్నది. This chart displays the position of saints in eternity in their இயேசு kingdom. என்ன சொன்னார்? యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు? What did Jesus say? உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, మీ హృదయములను కలవరపడనీయుడి. Let not your heart be troubled. தேவனிடத்தில் விசுவாசம் இருக்கிறீர்கள், என்னிடத்தில் விசுவாசம் இருங்கள். దేవుని యందు విశ్వాసం గలవారుగా ఉన్నారు, నా యందును విశ్వాసముంచుడి. Believe in God, believe in me also. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசல்கள் உண்டு, ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాస స్థలము గలవు, మీకైతే ఒక స్థలమును సిద్ధపరచుటకై In my వెళ్తున్నాను. Father's house are many mansions, but I go to prepare a place for you. பிதாவின் வீட்டில் எல்லாரும் ஆட்டு மந்த போல தள்ள முடியாது. తండ్రి యొక్క ఇంటిలో గొర్రెల మందల వలె అందరినీ త్రోయటానికి వీలు పడదు. Do not think that in heaven, in the Father's mansion, that all the people shall be just shut in as a flock is put in the pen. பழைய காலத்தில் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் இப்படி பலவிதமான வித்தியாசமான அவர்கள் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. పాత నిబంధన కాలములో ప్రవక్తలకు, రాజులకు, ఈ విధంగా పలు విధములైన ప్రభువులకు పలు విధములైనటువంటి స్థానములు తండ్రి యొక్క నివాస స్థలములో ఉన్నవి. There are different saints pertaining to the period of Old Testament, like kings and priests and prophets. So they will all have different places. Therefore, in the Father's house are many mansions. ஆனால் என் சுயரத்தை சிந்தி நான் என்ன செய்தால் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன். నా స్వరక్తమును కార్చి నేను మీ కొరకై ఒక స్థలమును సిద్ధపరచున్నాను. But the Lord Jesus Christ said that I am shedding my blood for you, and therefore I will prepare a place for you. அப்போது
என்ன நடக்கிறது? ఏం జరుగుతున్నది? What will take place in eternity? இப்ப ராஜ்யத்தில் கூட பல வித்தியாசங்கள் உண்டு. రాజ్యములోనూ పలు విధములైన వ్యత్యాసములు ఉన్నవి. Even in that kingdom, it can be said in different ways. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் படிக்கிறோம். మత్తయి 24:14. Matthew 24:14. ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும். அப்போது முடிவு வரும். ராஜ்யத்துடைய சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் சகல ஜாதிகளுக்கும் இந்த சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படும். அப்போது முடிவு வரும். రాజ్య సువార్త లోకమందంతటిలో ప్రకటించబడును, అటు తరువాత అంతము వచ్చును. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and then shall the end be. இதுக்கு ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் படிக்கிறோம். రాజ్యపు సువార్త అని చదివినాం. So we read here as the gospel of the kingdom. உலகத்துல ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது அதுல பல ஸ்தானங்கள் உண்டு. లోకములో ఒక రాజ్యమును స్థాపించినప్పుడు దానిలో పలు విధములైన స్థానములు ఉండును. In the world, when they establish a kingdom, we find that there are different levels of positions among them. அதாவது நான் பார்க்கிறோம், இந்தியாவில் சுதந்திரமாக எடுக்கிற வேளையில அதுல இந்த ராஜ்யத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்தானங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇండియా దేశం ఒక రాజ్యముగా స్థాపించబడినప్పుడు ఈ రాజ్యములో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థానముగా అది అక్కడ ఇవ్వబడి ఉండేది. When India became sovereign democratic republic country, we find that the leaders were given different positions in the administration. ஜனாதிபதி, ஒரு ஜனாதிபதி, பிரதமர், இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து வித்தியாசமான எம்எல்ஏ, எம்பி, இப்படி எல்லாம் அங்கங்கே அந்த அவர்களுக்கு ஏற்றதான ஸ்தானங்களை அங்கங்கே வைத்திருக்கிறார்கள். రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, తరువాత ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, వీరు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరికి తగిన స్థానములో వారికి ఇవ్వబడి ఉన్నవి. So according to the constitution of the country, we find we have a president, a vice president, a prime minister, cabinet ministers and MPs, and then at the state level we have chief minister and so on, and then MLAs. அதே போல பல ராஜ்யத்திலும் கூட ஒரே ஸ்தானம் அல்ல, பல ஸ்தானங்கள் உண்டு. అదే విధముగా పరలోక రాజ్యములోను ఒకే స్థానము కాదు, పలు విధములైన స్థానములు ఉన్నవి. Even so, in that heaven there shall not be just one place, there shall be different positions. அப்ப இது பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீர்கள்? దీనిని గురించి మీ తలంపు ఏమిటి? What is your understanding about this? அதுதான் இது பிதாவின் ராஜ்யம் என்று பார்க்கிறோம். అందువలనే తండ్రి యొక్క రాజ్యం అని చెప్పుతున్నాం. So we find that that's called the kingdom of the Father. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 24ல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் రాజ్యத்தை పితావిని కైల ఒప్పు కొడుకురారు. 1 కొరింథీ 15:24 ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాజ్యమును తండ్రికి అప్పగించుతున్నారు. In 1 Corinthians chapter 15:24 we read that at that time the Lord Jesus Christ shall deliver up the kingdom into the hands of the Father. அதன் பின்பு முடிவு உண்டாகும். அப்பொழுது அவர் சகல துரைத்தனத்தையும் சகல அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் பரிகரித்து தேவனும் பிதாவுமாயிருக்கிறவருக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்பு கொடுப்பார். ஆனபடினால் இந்த ராஜ்யத்தை பற்றி நாம் பல காரியம் பார்க்கிறோம். ఈ రాజ్యమును గురించి పలు కార్యములు చూడవచ్చు. So we have to study about this kingdom now. பல ராஜ்யம் நமக்கு சமமா இருக்கிறது. పరలోక రాజ్యము సమీపమై ఉన్నది. The kingdom of heaven is nigh unto us. மனம் திரும்பலுக்கு பல ராஜ்யம் சமீபம். మారుమనసు పొందు వారికి పరలోక రాజ్యం సమీపమై ఉన్నది. For them that have repented, kingdom of God is nigh. இரண்டாவது, மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் பல ராஜ்யத்தை காண்பார்கள். రెండవదిగా తిరిగి జన్మించువారు పరలోక రాజ్యమును చూచెదరు. Secondly, those who are born again shall be able to see the kingdom of heaven. ஜலத்தினால் ஆவினால் பிறந்தவர்கள் பல ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பார்கள். నీటి మూలముగా ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించెదరు. And those that are born of water and of the Spirit shall enter into the kingdom of heaven. நான்காவது, பல ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பார்கள். నాలుగవదిగా పరలోక రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుట. Fourthly, they shall be able to possess the kingdom of heaven. அப்போஸ்தலர் 20:18 முதலாம் பேதுரு 1:5 படிக்கிறோம். అపోస్తలులు 20:18, 1 పేతురు 1:5. We read that in Acts 20:28, 1 Peter 1:5. ஐந்தாவது, பல ராஜ்யத்தில் ஆளுகை சதா காலமும் நடக்கும். ఐదవదిగా పరలోక రాజ్యములో సదాకాలము ఏలుబడి జరుగును. Fifthly, they shall reign forever and ever in that kingdom of heaven. அதன்படினால்தான் மனம் திரும்பவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம், ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம், பரிசுத்தாவி பெற்றவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம், எல்லா விட்டு வந்தவர்களுக்கு ஒரு அனுபவமா இருக்கிறது. అందువలనే మారు మనసు పొందిన వారికి ఒక అనుభవం, రక్షణ పొందిన వారికి ఒక అనుభవం, పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వారికి ఇంకొక అనుభవం, సమస్తమును త్యజించి వచ్చిన వారికి మరి ఒక అనుభవంగా కనబడుతున్నది. That's why those who are converted and are saved have one experience, those who are spirit baptized have another experience, and those that have forsaken their all shall have another experience. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை 3 படிக்கிறோம். எல்லாம் வேண்டாம், 1ஆம் வசனம் படிங்க. ప్రకటన 21వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములు, ఒకటో Revelation వాక్యం చదవండి. 21:1-3. Now you read only 1. பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின, சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிற்று. பாத்தீங்களா?
நம்ம மீண்டும் படிங்க. பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் புதிய கண்டேன். வானத்தையும் புதிய பூமியும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயின, ஒழிந்து போயின. சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிற்று. போயிட்டு கீழே வாசி படிங்க. யோவானாய நான் புதிய எருசலேமாகிய புதிய எருசலேம் பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன். அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் அதான் நாங்க பாக்குற படத்தை பாக்குறோம். దానినే ఆ పటంలో మనం చూస్తున్నాం. This is what we see in this chart. புதிய பூமி, నూతన భూమి, New earth, புதிய வானம், నూతన ఆకాశము, new heaven, புதிய எருசலேம், నూతన యెరూషలేము, new Jerusalem, சியோன். సియోను. Zion. புதிய பூமி செம்பிலாட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவமானது. నూతన యెరూషలేము అనేది గొర్రెలు రక్షణ పొందినటువంటి అనుభవం. புதிய New பூமி, earth. నూతన భూమి. New earth is for the sheep, the saved ones. புதிய வானம், నూతన ఆకాశము. The new heaven. அது நட்சத்திரத்துக்கு அடையாளம், அநேக நீதிக்குட்படுத்துவது. అది నక్షత్రములకు సాదృశ్యము, అనేకులను నీతి మార్గములోనికి తెచ్చున్నది. That's like unto the stars that lead the many into righteousness. எருசலேம், యెరూషలేము The new Jerusalem. அது ஆட்டுக்குட்டிக்கு அடையாளம். అది గొర్రె పిల్లకు సాదృశ్యము. And that's like the lamb. இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் ஆட்டுக்குட்டியான ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள். వీరే గొర్రె పిల్ల గారి యొక్క జీవ గ్రంథంలో పేర్లు వ్రాయబడిన వారు. These are those whose names were found written in the Lamb's book of life. புதிய பூமி போறவங்க ஜீவ புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள். నూతన భూమికి వెళ్ళువారు జీవ గ్రంథంలో పేర్లు Those వ్రాయబడివారు. who go to new earth are those who have their names written in the book of life. புதிய வானத்துக்கு போறவர்கள் ஞாபகார்த்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள். నూతన ఆకాశంలోకి వెళ్ళువారు జ్ఞాపకార్థ గ్రంథంలో పేర్లు Those who వ్రాయబడివారు. go to new heaven are those whose names are written in the book of remembrance. சியோனுக்கு போறவர்கள் பிதா நாமம் குமார் நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள். முழு உலகத்துக்கும் ஊழிக்காரர் சியோனு போகிறவர்கள் பிதாவை போல இருக்க வேண்டும். సియోనుకు వెళ్ళినట్టు వారికి వారి నొసట తండ్రి యొక్క నామం కుమారుని నామం లిఖించబడి ఉండును. వారు సర్వలోకమునకు తండ్రుల వలె ఉందురు. But those who go to Zion are those on whose foreheads is written the name of the Father and the name of the Son, and they should be like Father here on the earth, and they are the servants of God of all the earth. என் ரூம்ல ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டுருக்கு. నేనుండే గదిలో రూమ్ లో ఒక స్క్రీన్ ఉన్నది. In my room there is a curtain or a screen. அதுல 2 ஊழியக்கார சிஸ்டர் அங்க பேசுறாங்க. அந்த சைகெல்லாம் அது ஸ்கிரீன்ல தெரியுது எனக்கு. ఇద్దరు సేవకులైన సహోదరులు వచ్చి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. వారు ఆ స్క్రీన్ లో నుండి నేను చూసినప్పుడు వారు మాట్లాడే ఆ సైగ చేసే సైగలన్నీ నాకు కనబడి ఉన్నది. Two worker sisters came to see me, but they were on the other side of the screen. They were talking among themselves, and I was able to see from inside their gestures and their actions. பாரு, இப்ப பாஸ்கிட்ட போறேன். அப்பச்சா அப்பா அப்பா எனக்கு சாரின்னு கேட்கறேன் பாரு. அப்பா உடனே சாரி எனக்கு கொடுத்துருவாரு. அப்படி மெதுவா சொல்லிட்டு வராங்க. வந்தோடனே அப்பா எனக்கு சாரி இல்லப்பா. ஏன் அவ்வளோ நைஸ் பண்றாங்க? వారిద్దరు ఆ స్క్రీన్ కి అటుపక్క ఉన్నప్పుడు ఏం మాట్లాడంటే, చూడండి నేను పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాను, అప్ప అని అడిగి అయ్యా నాకు ఒక శారీ కావాలని అడుగుతాను, ఆయన ఇస్తారని చెప్పి మెల్లగా లోపలికి వచ్చి అయ్యా నాకు ఒక శారీ కావాలని అంత నైస్ గా నాతో మాట్లాడుతుండేది. And those sisters talked among themselves saying, I will go inside and call him Appacha and tell him and say, I don't have a sari, please get me. And having talked like that, they came inside my room and then they very humbly and nicely behaved and said, Appa, get me a sari. வெளியே நில், போய் வெளியே நில்லு. బయటికి వెళ్ళి నిలబడు. I said, go out and stand. அப்பாலாம் போயிட்டுது. అప్ప అంతా పోయింది. All Appa is gone. 1/2 மணி நேரம் பிறகு இப்ப அப்பா வாமா புள்ள. అరగంట సేపటి తర్వాత ఇప్పుడు తండ్రి అప్ప రమ లోపలికి అని పిలిచాను. After about half an hour, then I became a Appa and then I called her and said, please come in. தேவன் குமாரன் ஒருக்க சித்தம் கொண்டார். దేవుడు కుమారుని నలుగుగొట్టుటకు చిత్తగించెను. It was the Father's will to bruise his son. என் தேவனை ஏன் என்று கைவிட்டின்னு சொன்னார். నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని అడిగి చెప్పినాడు. My God, why hast thou forsaken போ, me? 2 பேரும் கைவிட்டேன், வெளியே நில்லுங்க. పోండి, ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళి బయట నిలబడండి. I said, both of you go out and stand. என் தேவனை ஏன் என்னை கைவிட்டின்னு சொன்னவாரு, பிதாவே என் ஆவி உன் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்றார். నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచి ఉన్నామని చెప్పిన ఆయన తిరిగి చెప్తున్నాడు, తండ్రి నీ యొక్క హస్తములకు నా ఆత్మను అప్పగించుతున్నానని. He that said, my God, why hast thou forsaken me? Soon after that surrendered his spirit into the hands of the Father. நல்லா நொறுக்கினவரே தேவன் அவர் பிதாவாக மாறுறார், மிகவும் இரக்கம் பாராட்டுகிறார். బాగా నలుగొట్టినటువంటి ఆ దేవుడు ఇప్పుడు తండ్రిగా మారి కనికరం గలవాడుగా మారి ఉన్నాడు. He who bruised the Son so much then is the Father and showed his mercy. இந்த 20 ரூபாய் போய் சாரி வாங்கிக்கோ. ఇదిగో 70 రూపాయలు వెళ్ళి 70 20 20
20 రూపాయలు ఇచ్చి శారీ కొనుక్కొని ఇరు. Then I gave 20 rupees and said, go get a saree. நீங்க எங்க அப்பா இல்ல, நீங்க எங்க அப்பா இல்ல சொல்லிட்டு சேரிக்கு 150 ரூபாய் பிடிங்கிட்டாங்க. మీరు నా తండ్రి కదా, మీరు నాకు తండ్రి కదా అని చెప్పి మెల్లగా 150 రూపాయలు నా దగ్గర లాక్కున్నారు. Then they were not, after they got the 20, they said, aren't you my father, aren't you my father? And somehow they took 150 rupees from me. ஊழிக்கார் முழுவதற்கும் பிதாவாய் தாயார் அப்படினார அவளுக்கு விவாகம் கிடையாது. సేవకులు సర్వలోకమునకు వారు తండ్రుల వలె ఉన్నారు కాబట్టి వారికి விவாகம் கிடையாது. వివాహం లేని వారుగా ఉన్నారు, వివాహం. తండ్రులు తల్లులుగా ఉన్నారు కాబట్టి. Because the servants of God or servants of God of all the earth, they are like father and mother, they have no marriage. அதுதான் பிதாவுடைய நாமம் குமார் நாமம் அவருடைய நெற்றியில எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అందువలనే తండ్రి యొక్క నామము కుమారుని యొక్క నామము వారి నొసట వ్రాయబడి ఉన్నది. That's why the name of the father and the name of the son is written on their foreheads. அப்ப பாருங்க, அந்த புதிய பூமி அதுக்கு அடையாளம் செம்மறியாடு, ஜீவ புஸ்தகத்துல பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள். నూతన భూమి దానికి సాదృశ్యం అది గొర్రె, అది జీవ గ్రంథములో పేరు వ్రాయబడిన The వారు. first place in the eternity is new earth, that's like sheep. These are those whose names are written in the book of life. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சண்டைக்கு போக மாட்டார்கள். రక్షణ పొందిన వారు పోట్లాట్లకు వెళ్ళరు. Those that are saved will not go to fight and quarrel. பாரு, நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், மிஞ்சி போனால் வந்த சண்டையை விட மாட்டேன். చూడు, నేను రక్షణ పొంది ఉన్నాను, మించిపోయిందంటే వచ్చే పోట్లాట్లను వదిలిపెట్టను అని చెప్తారు. At the beginning of the quarrel, they'll say, well, I am saved, but I tell you, if you continue, I will not spare you. செம்மறியாடு கூட பொறுமை எழுந்து போகுது. గొర్రె కూడా తన యొక్క ఓపికను Even పోగొట్టుకుంటుంది. the sheep loses its patience. ஆனால் எருசலேம், புதிய எருசலேம் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி ஆணுடைய ஜீவ புஸ்தகம். నూతన యెరూషలేములో పేరు రాయబడిన వారు, నూతన యెరూషలేముకు పొందిన వారు, వారు గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో పేరు రాయబడిన వారు. But those that are in New Jerusalem are those whose names are written in the Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டி ஜீவ புஸ்தகம் யார் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கோ அவள் சாந்தமும் அமைதியும் பொறுமையும் சகிக்கக்கூடிய குணமுள்ளவளாய் இருப்பார்கள். గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథంలో ఎవరి పేర్లు అయితే వ్రాయబడి ఉండునో వారు గొర్రెపిల్ల వలె మిక్కిలి శాంతముగాను సహించు స్వభావం గలవారుగాను సాత్వికముగాను వారు కనబడతారు. Those who are like the lamb in New Jerusalem are those who are meek and lowly in heart. They exercise patience. They are able to bear all things and endure all things. வெள்ளாடு ரட்சிக்கப்படாத பாவிகள். మేక అది రక్షణ పొందనటువంటి పాపులను చూపుతున్నది. But the goats, they are unsaved sinners. அது நரகத்தில் தள்ளப்பட்டு போகும். వారు నరకంలో పడద్రోయబడతారు. That will be cast into hell. அவங்க பேர் தான் புனிதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. వారి యొక్క పేరులే ఇసుక మీద రాయబడిన. These are they which departed from the Lord God, so their names were written on the earth. நரகத்திலும் கூட 3 இடம் உண்டு. నరకములోను 3 స్థలములు ఉన్నవి. Even in hell there are 3 places. பாதாளம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. పాతాళం అన్నది ఒకటి. One is called the bottomless pit. அதுக்கு ஆடிஸ் ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. హేడ్స్ అని దానికి Sorry, పేరు. the first place is called hell. In the original language it is Hades. பாதாளம் சொல்லும்போது நரகம். పాతాళం అనగా నరకము. First is hell. எல்லாம் ஆடிஸ். Hell in the original language it is Hades. டார்டஸ், ரெண்டாவது டார்டஸ். రెండవదిగా టార్టస్. Secondly, the outer darkness, that is Tartarus. மூன்றாவது அபுசஸ். మూడవదిగా అబూసస్. Thirdly, bottomless pit, that is Abusos. இப்போ ஆடிஸ் சொல்லும்போது பாதாளம் இது நரகம் பாவிகளுக்கு. పాతాళం అన్నది నరకము, ఇది పాపులకు. The first of the 3 places is called Hades or hell, that is for the sinners. நரகம் முதலாவது ஒரு நரகம் யாருக்கு? నరకం అన్నది ఎవరికి? For whom is that hell or Hades? 9వ సంగీతం 17, 9వ కీర్తన 17వ వాక్యం, Psalm 9:17, 14వ సంగీతం 1:4, 14వ కీర్తన 1:4, Psalm 14:1. கெட்டு போறவர்களுக்கு நரகம். చెడిపో వారికి, నాశనమునకు వెళ్ళే వారికి నరకం. And they that perish, they shall have hell. இரண்டாவது குடிக்காரர்களுக்கு, கள்ளு சாராயம் எல்லாம் வெறி குடிகளுக்கு நரகம். రెండవదిగా త్రాగుబోతులకు నరకం. Secondly, hell is for the drunkards, those who take liquor and arak or toddy or anything like that. ஏசாயா 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், యెషయా 5:14, Isaiah 5:14, 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 14 வரைக்கும் படிச்சா தெரியும். 11 నుండి 16 వరకు చదివితే Isaiah అర్థమవుతుంది. 5:11-14. மூன்றாவது பூமியின் அதிபதிகளுக்கு, இதுக்கு லீடர்ஸ், கிரேட் கோட்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ఇది భూలోకంలో ఉన్నటువంటి అధిపతులు, లీడర్స్, నాయకులుగా ఉండే వారికనే వ్రాయబడి ఉన్నది. Thirdly, it is for the leaders of this world, the great force. இது ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரம் 9-11 முடிய படிக்கிறோம்.
యెషయా 15:9 నుండి 15 వరకు మనం చదువుతున్నాం. Isaiah 14:9 to 11. நான்காவது ஐசுவானுக்கு நரகம். నాలుగవదిగా ఐశ్వర్యవంతులకు ధనికులకు నరకం. Fourthly, the rich men shall go to hell. லூக்கா 16 அதிகாரம் 23 வசனம். లూకా 16:23. Luke 16:23. ஐந்தாவது பார்க்கிறோம், செல்வாங்களுக்கு நல்ல ஆடி பாடி டான்ஸ் பண்ணி நல்ல செல்வாக்கா ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு நரகம். ఆరవదిగా బాగా తిని త్రాగి ఉల్లాసముగా ఉండే వారికి నరకం. Fifthly, hell is for those who are gorgeously dressed in purple, they eat and drink and make merry. யோபு 21 அதிகாரம் படிக்கிறோம், 13 வசனம் 11 வசனத்துல 15 வரைக்கும் படிக்கிறோம். యోబు 21వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం. 11 వసనத்திலிருந்து 15 వరకు படிச்சா தெரியும். 11వ వాక్యం నుండి 15 వరకు చదివితే గ్రహించగలం. Job 21:11 to 13. இப்படி நரகம் யாருக்குன்னு இதெல்லாம் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ఈ భాగంలో నరకం ఎవరికి అని వివరంగా So these are the రాయబడింది. different ones explained in the Bible that shall go to hell. மார்க் 9 அதிகாரம் 43 48 வரைக்கும் இயேசுவே நரகத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். మార్కు 9:43 నుండి 48 వరకు యేసు ప్రభువే నరకమును గురించి చెప్తున్నారు. In Mark 9:43 to 48, we find even the Lord Jesus Christ, he spoke about the hell. நரகத்துல 3 இடம் உண்டு. నరకములో 3 స్థలములు There ఉన్నాయి. are 3 places there. முதலாவது இடம் பாவிகளுக்கு நரகம். మొట్టమొదటిది పాపులకు నరకము. Number 1, Hades for all sinners. இரண்டாவது மரணம், அதாவது புறம்பான இருள் பின்மாற்றக்காரர்களுக்கு. రెండవదిగా బాహ్యపు చీకటి వెనుకంజ వేసిన వారికి. Secondly, outer darkness, darkness for backsliders. மூன்றாவது நரகம் பிசாசுகளுக்கு. మూడవది నరకం, అది సాతానులకు. பாதாள குழி. పాతాళపు. Thirdly is bottomless pit or abyssos, that is for the devil. தான் பின்மாற்றத்துக்கு நாம் போனால் புறம்பான இருளில் தள்ளப்பட்டு போவோம். వెనుకంజ మనం వేస్తే బాహ్యపు చీకటిలోనికి త్రోయబడదము. If we draw back, then we shall be cast into outer darkness. நரகத்தில் 3 இடம் உண்டு. నరకములోను 3 స్థలములు ఉన్నవి. There are 3 places in hell. இதுதான் நீங்கள் அறிய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம். ఇవే మీరు గ్రహించవలసిన ముఖ్యమైన This కార్యం. is something very important that you should study about. அடுத்தது நான் சொல்லுகிறேன். తరువాత కార్యం చెప్తున్నాను. Let me continue my study. தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில அந்தந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏற்றவளை வைக்கிறார். దేవుడు తన రాజ్యములో ఆయా స్థానములకు తగిన వారిని నియమిస్తున్నారు. Back to the kingdom of God. God has got different position for his saints in his kingdom. பல ராஜ்யத்தில் சிறியவளும் உண்டு, பெரியவர்களும் உண்டு. పరలోక రాజ్యములో చిన్నవారు ఉన్నారు, గొప్పవారు ఉన్నారు. There are some which are the least in the kingdom of God, some which are great in the kingdom of God. மிக மிக பெரியவர்களும் உண்டு. మిక్కిలు అధికముగా గొప్పవారు ఉన్నారు. And there are the greatest in the kingdom of God. அந்த பக்கம் திரும்ப. தம்பி அப்படி அந்த கட்சி நில்லு, அந்த கட்சி நில்லு சீக்கிரம். ஏய் நீ அந்த கட்சி போ, நில்லு. இன்னொரு ஆள் எழும்பு, அங்க நில்லு. இங்க இங்க இவன் பக்கத்துல. இப்போ இந்த 4 பேர் பாருங்க. మీరు నలుగురిని చూడండి. Now 4 little lads are standing before you. மத்தேயு 5 அதிகாரம் 19 வசனம். మత్తయి 5:19. Read Matthew 5:19. கோல்கொண்டா. ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானது ஒன்றை படி. ஆகையால் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறிதானது ஒன்றை ஆகிலும் மீறி அவ்விதமாய் மனுஷருக்கு போதிக்கிறவன் பரலோக ராஜ்யத்தில் எல்லாரிலும் சிறியவன் எண்ணப்படுவான். இவன் பரலோக ராஜ்யத்துல சிறியவன். ఈయన పరలోక రాజ్యములో అల్పమైన చిన్నవాడు. He is the least in the kingdom of heaven. எல்லாத்தையும் கை கொண்டு போதுகிறவன் இவனை பார்க்கலாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனா இருப்பான். అన్నిటినీ గైకొని బోధించువాడు ఆయన కంటే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడుగా He ఉంటాడు. that shall keep all things shall be greater than him in the kingdom of heaven. ஆனால் மத்தேயு 11 அதிகாரம் 11 வசனம் வாசிக்கும் போது ஸ்திரீகளே பிறந்த யோவான் ஸ்நானகன் அவன் பெரியவனா இருப்பான் படிக்கிறோம். మత్తయి 11వ అధ్యాయం 11వ వాక్యములో స్త్రీలు కనిన వారిలో ఉన్న బాప్టిస్మ ఇచ్చే యోహాను గొప్పవాడుగా ఉండును. But in Matthew 11:11 we find about John the Baptist that among all them that are born in women there is none greater than him. இவன் யோவான் ஸ்நானகன். ఈయన బాప్టిస్మ ఇచ్చే యోహాను. He is like John the Baptist. இவன் பெரியவன். గొప్పవాడు. He is great. ஆனால் பரலோக ராஜ்யத்துல இருக்கு இந்த பெரியவன், இவனை பார்க்கணும் பெரியவனா இருக்கிறான். இவன் கிரேட்டர், இவன் கிரேட். పరలోక రాజ్యములో ఉన్నవాడు ఆయన కంటే బాప్టిస్మ ఇచ్చే యోహాను కంటే గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. This is John the Baptist who is great in the kingdom of God, but he is greater than him in the kingdom of heaven. இவன் least, ఈయన అల్పమైన వాడు, And చిన్నవాడు. that boy is the least in the இவன் kingdom great. of heaven.
ఈయన గొప్పవాడు, He is great. గ్రేటర్. ఆయన కంటే గొప్ప, ఆయన అధికమైన గొప్పవాడు. He is greater than him in the kingdom of heaven. அதுதான் இது ரெண்டு சேர்த்தா ஒண்ணாக்கணும். ఈ రెండు కలిసినప్పుడే ఒకటిగా మారుతున్నది. So only when these two should be put together, சிறியவனும் பெரியவனுமா இருப்பான். చిన్నవాడు తర్వాత గొప్పవాడు. there shall be the least and there shall be great. யோவான் ஸ்நானகன் பெரியவனா இருப்பான். బాప్టిసం ఇచ్చి యోహాను గొప్పవాడుగా ఉండడు. Among them he shall be great. மத்தேயு சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது மத்தேயு- மிக மிக மிகவும் புதிய எருசலேமுக்கு போகிறவன் பெரியவனா இருப்பான். మత్తయి 18:4లో నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళువాడు వారందరికంటే గొప్పవాడుగా ఉండడు. In Matthew 18:4 we find someone the greatest who shall be in the kingdom of heaven. படிங்க. ஆகையால் இந்த பிள்ளையைப் போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாய் இருப்பான். தமிழ் சரியில்லை, இங்கிலீஷ் படி. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. గ్రేటెస్ట్, గ్రేటర్, గ్రేటెస్ట్. గొప్పవాడు, అధికముగా గొప్పవాడు, అత్యధికముగా గొప్పవాడు. Look at the three comparative degrees: great, greater, greatest. இந்த மூணாவது ஆடு கிரேட்டஸ்ட். ఈ మూడో వ్యక్తి అందరికంటే గొప్పవాడు. The one on the right extreme is the greatest in the kingdom of heaven. இந்த ஆள் மூன்றாவது ஆடு. இந்த ஆளு